Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good morning to everyone. Okay, so today we are going into our first lecture for this semester for chapter 1, which is reaction kinetics. Okay, so in this chapter we have three subtopics. The first one is reaction rate, and then the second one is collision theory and transition state theory. And then the third subtopic is factors affecting reaction rate, and we are going into all of these subtopics today. Okay, but for the first subtopic 1.1, I think most of your classes have already finished this subtopic. But what I am going to do here today is I am just going to macam sekali bas go through all the list of equations, the graphs, so that you can memorize it while you are watching my lecture video. Okay, and then we are going more into 1.2 and 1.3. Alright, now without further ado, let's get started. Okay, now for reaction rate untuk part A, so these are the learning outcomes lah untuk lecture. Kita nak tengok what is the definition for reaction rate, the graph for concentration against time, and the differential equation. And I believe that your lecturer have already covered the calculation part during tutorial session. Okay, now let's go into the definition for rate of reaction, which is the change in concentration of a reactant or product over time. Okay, and the unit for your rate is molar per second, or you can use mole per decimeter cube per second or mole per liter per second. So this is the example to write the rate in terms of differential lah, which is negative dA over dt, where dA is change in concentration, dt is the period of time, and dB is change in concentration of P. So untuk reactant punya part, you have to remember to put the negative sign here, because it means that the concentration of reactant decreases with time. Okay, so this is the example for the graph of concentration against time. So for this one is the graph for the reactant. It shows that the reactant decrease per unit time, and this is the graph for the product, which shows that the product increase over a period of time. Okay, and then this is the mix lah of both the graph yang saya tunjuk tadi. Alright, so the shorter the time, the faster the reaction, which means that the higher rate of reaction lah. Alright, so this one, so the reaction rate is inversely proportional to time. So means that the shorter the time taken for the reaction to complete, the higher the rate of reaction. Means that the reaction complete faster lah. Okay, if the rate of reaction is high. Alright, now we are going to look into a bit on differential equation. So differential equation shows the relationship between the rate of disappearance of reactants as well as the rate of formation of product. So this is the example on how you write the differential rate equation, and I believe that your lecturer have already taught you this during the lecture this week. So this is just for your revision. Okay, so don't forget to put the negative sign on the reactant side. Alright, so this is the example on how you write the differential rate equation for this question. So rate is equals to negative dN2 over dt, negative 1 over 3 because it has the stoichiometric coefficient 3 here, and then positive because it is because this is product, positive 1 over 2 dNH3 over dt. So the differential rate equation here means that the rate of disappearance of N2 is 1 over 3 of the rate of disappearance of H2 and 1 over 2 of the rate of formation of NH3. Alright, so we have done on part A, which covered differential rate equation. Now we are going into part B, where it covers rate law, order of fraction, and how you want to write rate law with respect to the order of fraction. Okay, and the rest of the calculation you have already covered during your tutorial session with your respective lecturer. Okay, so what is rate law? So rate law expresses the relationship of the rate of reaction to the rate constant,
and the concentration of the reactant raised to some power. So means that untuk rate law, dia just fokus dekat reactant. Kalau tadi differential equation, dia fokus dekat dua-dua. Reactant pun dia tengok, produk pun dia tengok. But untuk rate law, dia just fokus dekat reactant sahaja. Okay, so rate is equals to K times concentration A to the power of X times concentration B to the power of Y. So X and Y here means that this is the order of reaction. Okay, and the K here is the rate constant. And we can find the overall order of reaction for this reaction by just sum the X plus dengan Y, so you will get the overall order of reaction. Okay, so note here that the values of X and Y, which is our order of reaction, can only be determined experimentally and is not from the stoichiometric coefficient of the balanced chemical equation. Okay, so I hope that you are clear about that now. Okay. Alright, so order of fraction. So order of fraction is the power to which the concentration of a reactant is raised in the rate equation. So order of fraction ni dia actually defines how the rate is affected by the concentration of the reactant. Okay. So untuk dekat sini, note dekat sini, untuk kita punya order of fraction, it can be integers, it can be fractions or decimal or even negative values. Okay. So dekat sini kita ada contoh lah, okay, untuk kita detect dalam kita punya rate law equation ni mana satu kita punya order of fraction. So untuk this rate law, we know that this is the second order reaction with respect to nitrogen, and this is the first order reaction with respect to hydrogen. Okay, and the overall order of fraction here is 3. Okay. So now we are going to look into each of the order fraction. So we first look into the zero order reaction. For rate law untuk zero order reaction, so is rate equals to K times A to the power of 0, and we know that anything that is to the power of 0 is equals to 1. So K times 1 is equals to K. So rate is equals to K. So for zero order reaction, we have to remember that the rate is not dependent on the concentration of reactant. So the reaction is zero order with respect to A. Okay, so if we look into the graph of rate law untuk zero order reaction, we can see that since the reaction is not dependent on the concentration of reactant, so the graph of rate against concentration, dia macam straight line parallel dekat x-axis. Sebab apa? This shows that even if you change the concentration to any amount, the rate will still be the same. Okay, sebab dia tak dependent on reactant. Next, kita nak tengok untuk first order pula. So first order, which is K times A to the power of 1. Okay, so untuk first order, if we double the concentration, kita punya rate pun akan jadi double juga. Okay, so itu untuk first order. So bila kita buat kita punya graph of rate law untuk first order reaction, kita punya graph akan jadi straight line lah, graph yang passing to origin ni. So this graph shows that the rate of reaction depends on the reactant raised to the first power. Okay, and last but not least, we have our second order. So second order ni, kalau kita untuk second order, this is our rate law. Rate equals to K times A to the power of 2. So kalau kita double kita punya concentration, kita punya rate akan jadi 4 times increase. Okay, so double the concentration will increase the rate of reaction by a factor of 4. Okay, kalau kita triple, dia akan increase by the factor of 9. Dia akan double lah, 3 square. Okay, kalau kita increase by 4 times kita punya concentration, kita punya rate akan 4 square lah, dia akan jadi 16 times increase. Okay, dia akan increase 2 kali ganda daripada kita punya concentration. Okay. Now, this is our graph for our rate law untuk second order reaction. So, kalau kita punya graph is rate against concentration, kita punya graph akan ada curve macam ni lah. Okay, tapi kalau kita buat graph rate against is squared, graph kita akan jadi straight line macam ni. Alright, so this reaction shows that the rate depends on the reactant raised to the second power. Alright. So, this is the example untuk question untuk order of fraction. Okay. The rate of reaction increase 8-fold. So 8-fold here means 8 times when the concentration of one of the reactant is doubled. So determine the order of the reaction with respect to that reactant.
So bila kita double kita punya concentration, kita punya rate tu akan jadi 8 kali ganda. So kita tahu R is equals to K times concentration A to the power of M. M ni kita punya order of reaction yang kita tak tahulah. Okay, so 8 kali ganda 8R sama bila kita double the concentration. So kita tahu bila kita expand this equation, kita akan dapat this one lah. So K times A to the power of M sama dengan R from this one. So kita boleh cancel R2, so kita akan dapat nilai kita punya M sama dengan 3. So kita boleh carilah kita punya order of fraction with respect to A. Bila kita double the concentration will be 3. Okay, now kita dah tengok yang order of fraction. So kita nak tengok sekali bas untuk units of each rate constant untuk each order of fraction. So untuk zero order, since dia punya rate is equals to K, so the unit of rate constant adalah sama dengan unit rate, which is ms negative 1. Okay, untuk first order, kita punya unit K is equals to rate over concentration A. So kita akan cancel kita punya M kat sini. So that's why we get unit K is equals to per second. Alright, and then untuk second order, kita tengok kita punya K sama dengan rate over A squared. So that's why kita boleh cancel M dengan 1, M dekat bawah ni. So kita punya unit K sama dengan per molar per second. And dekat sini kita boleh tengok yang order of fraction boleh kita determine by just looking at the rate of, by the rate constant K. Alright, so untuk part C kita akan tengok half-life dan juga integrated rate law. So ini pun awak semua dah belajar bersama dengan lecturer masing-masing, tapi kita nak tengok sekali bas. Okey, untuk integrated rate law untuk zero order, so kita dapat kita punya integrated rate law ni bila kita integrate rate law yang kita dah belajar tadi masa dekat part B. So bila kita integrate kita punya rate law, kita akan dapat first untuk zero order kita akan dapat A0 minus A equals to KT. So ini yang awak kena ingat. Okay, A0 minus A equals to KT. Ini adalah integrated rate law for zero order reaction. So graf untuk zero order punya integrated rate law punya reaction adalah ada dua. Satu yang awak ambil directly from the integrated rate law tadi, which is A0 minus A equals to KT. So awak akan dapat graph straight line yang passing through origin. So you will get the positive slope lah. So you boleh cari dia punya K, which is rate constant, by finding the gradient of the slope lah. Okay, and then lagi satu, you akan dapat graph yang ada y-intercept dekat sini. So how you will get this graph? Bila you rearrange this integrated rate law untuk jadi this kind of equation lah. A0 equals to negative KT plus A equals to negative KT plus A0. So this is our y, this is our y-intercept. So kita punya gradient kita adalah negative slope. Okay, negative K. Okay, so ini adalah graph of concentration against time. So ini juga adalah sebenarnya adalah graph untuk half-life awak. Okay, yang kita akan tengok sekejap lagi. Okay, now untuk half-life, so half-life ni untuk zero order. So half-life ni maksudnya time required for the concentration of reactant untuk decrease of to half of its initial value. So untuk zero order, kita boleh cari kita punya half-life of zero order by using integrated rate law. So kita substitute dengan T half dan juga A0 over 2. So kita akan dapat T half is equals to A0 over 2K untuk zero order reaction. Okay, ini graph untuk half-life untuk zero order. So awak boleh determine the half-life by using the graph of concentration against time. Alright, so untuk first order, so first order sama juga, awak kena integrate the first order punya rate law untuk dapat the integrated rate law, which is ln A equals to negative KT plus ln A0. Okay, so ini adalah kita punya integrated rate equation untuk first order. Alright, so untuk graph, kita tengok yang graph yang ini. So kita ambil directly from our integrated rate law tadi. So bila kita buat graph dia of ln A against time, so kita akan dapat graph yang ada y-intercept kat sini. Okay, and then kalau kita susun this equation jadi macam ni, kita akan dapat graph yang passing through origin lah. Okay, and then kita ada one more graph yang concentration against time ni. Ni adalah graph half-life yang kita akan tengok sekejap lagi. Okay,
Next, untuk half-life untuk first order, half-life is equals to ln 2 over K. Lepas kita dah substitute T half dengan A0/2 ni masuk dalam kita punya integrated rate law. So kita akan dapat T half is equal ln 2 over K. So ini adalah half-life untuk first order reaction. So untuk graf untuk half-life, macam ni graf dia. Concentration against time. So dekat sini, excuse me, half-life untuk reaction untuk first order adalah constant. Maksudnya kalau dia punya half-life, first half-life tu 60 second, second pun 60 second, dia memang constant je. Okey, setiap half-life dalam first order reaction, dalam reaction. Alright. Next, kita ada second order. So second order, kita buat benda yang sama. Kita integrate rate law untuk dapatkan 1 over A equals to 1 over A0 plus KT. So this is our integrated rate law untuk second order. So ini graf kita. So bila kita buat graf kita akan dapat graf yang increase linearly macam ni. So ini adalah kita punya Y. So kita ada Y-intercept kat sini, where the Y-intercept is 1 over A0. And then kita boleh cari kita punya value of K, which is our gradient. Okay, kalau kita susun kita punya equation jadi macam ni, kita akan dapat graf yang passing through origin macam ni, yang directly proportional macam ni. Alright. So untuk half-life second order benda yang sama you buat, you substitute again T as T half dengan A0/2 masuk dalam integrated rate law tadi. You akan dapat T half sama dengan 1 over K A0. Okey, ini adalah half-life untuk second order reaction. Alright, so ini dia punya graf lah untuk half-life. Okay, so beza dengan first half-life, beza dengan first order tadi, untuk second order, half-life dia tak constant. Means that dia punya second half-life 2 kali ganda first half-life. Dia punya third half-life dia 2 kali ganda daripada 2 kali ganda tu, faham tak? Macam ni. Ini X, okay, ni first half-life dia. So this is the second half-life, this is the third half-life. So dia makin lama makin meningkat 2 kali ganda lah. Okay, so dia punya half-life ni is inversely proportional to the initial concentration and it is not constant lah. Alright, so ini untuk second order reaction punya half-life. Okay, so kita dah habis untuk 1.1. So basically saya laju je untuk 1.1 sebab awak dah belajar. Cuma kita nak recap apa yang awak dah belajar dengan lecturer masing-masing. Okay, now is the time kita nak masuk the new subtopic, which is 1.2. Okay, so 1.2 is the collision theory and transition state theory. Alright, so dalam subtopic 1.2 ni kita tak banyak slide pun, cuma kita cover few learning outcomes. Yang pertama kita nak explain apa itu collision theory. Okay, and then kita nak define activation energy. So yang EA ni lah, this is our activation energy. And then kita nak explain the transition state theory. And last but not least, kita nak draw dia punya energy profile diagram of reaction. Okay, so ada 4 saja learning outcome kita. Now, kita nak tengok apa maksud collision theory. So, collision theory is the theory that explain the rate of chemical reaction. So, it is based on the ideas that the molecule must collide to react, and the collision the collision involved is an effective collision. Okay, so rate of chemical reaction is given by rate is directly proportional to number of effective collision and inversely proportional to time lah. Maksudnya lagi tinggi lagi number of effective collision kita, lagi higher the rate of reaction kita. Okay, now apa pula maksud effective collision? So what is effective collision? So it is a collision that leads to the formation of product. Maksudnya not all collision is an effective collision. So only effective collision that are able to form product. Okay, so kalau collision yang tak efektif, dia hanya collide but dia tak boleh form product. So what are the requirements for a collision to be an effective collision? So ada dua lah. Okay, yang pertama, bila dia collide tu, that colliding molecule must possess a certain minimum kinetic energy to initiate the chemical reaction. Maksudnya
dia punya kinetic energy of the collision tu mesti equal or greater than the activation energy supaya dia boleh proceed untuk untuk proceed pergi pada produk. Kalau dia hanya collide tapi dia punya kinetic energy dia less than activation energy, then dia akan form balik reactant, dia tak akan pergi kepada produk. Okay, and the second one is that the molecule must collide in the correct orientation. So kalau dia collide, dia ada cukup energy, okay, tapi dia punya orientation tu tak betul. Maksudnya kalau awak buat puzzle kan, puzzle awak tu awak sambung salah, dia tak ngam. Jadi dia tak boleh nak form produk juga, dia tak akan membuahkan hasil. So untuk adanya effective collision mesti ada dua. Yang pertama, dia have certain minimum kinetic energy where dia ada equal or greater than EA untuk form produk, dan yang kedua dia mesti collide in correct orientation. Okay, so apa itu activation energy? So activation energy is the minimum energy required to initiate the chemical reaction. Okay, so dekat sini kita punya reactant. So kita punya reactant ni pada mulanya mesti ada after the collide, okay, after the collide, dia mesti ada minimum energy untuk sampai ke puncak atas ni. Puncak atas ni adalah dia punya activation energy. Okay, barulah dia boleh lepas untuk form produk. So selagi dia tak ada, kalau dia tak ada cukup tenaga untuk capai ke puncak atas ni, dia tak akan form produk, dia akan patah balik jadi reactant balik lah. Okay. So, and then why the correct orientation is important? So kita ada effective collision dengan ineffective collision dekat sini. So dekat sini before collision dia, okay. So sekarang ni these two molecule diorang pun collide. Okay, diorang collide, diorang ngam. Sebab apa? Ini hijau-hijau dia ada correct orientation. So bila after collision dia akan berjaya form new product. Okay, so dia adalah effective collision. Kalau ineffective collision, okay, kita tengok ini before collision. Tapi bila dia collide, disebabkan dia punya orientation dia incorrect, jadi bila dia collide tu dia akan bounce balik, dia tak akan form product pun. Okay, so ini adalah betapa pentingnya kita punya correct orientation to make sure that the reactant boleh form product. Okay, alright. So setakat ni okay. If you have any question, boleh letak dekat komen. Nanti saya akan cuba tengoklah after habis 1.2. Alright, next. Now kita nak tengok transition state theory. So apa itu transition state? It is the configuration of atoms of the colliding species at the time of the collision. So species that is formed at the transition state is what we call activated complex. Okey, maksudnya tadi kan kita dah ada satu energy profile diagram tadi tu kan, yang dekat EA atas puncak ni kan. So dekat puncak atas ni dia ada satu state kita panggil transition state. Jadi dekat situlah kita panggil partikel tu sebagai activated complex. So apa karakteristik of activated complex ni? So ada 4 lah. Yang pertama, it is very unstable and has short half-life. Okay, so its potential energy is greater than reactant and product. Dia memang paling tinggi lah, sebab dia kat atas puncak EA tu, puncak activation energy. Okay, yang ketiga, that the activated complex and the reactants are in chemical equilibrium. And last but not least, it decompose to form product or reactant. Maksudnya dia boleh form product ataupun dia boleh kembali jadi reactant balik lah kan. Okay, so this is the example untuk transition state. Okay, kita ada reactant. So reactant ni bila dia collide, dia ada enough energy, dia pergi dekat atas ni. Bila capai saja activation energy, dekat sini lah ada transition state. Okay, and then bila dah lepas sini, baru dia form product. So dekat sini kita nak tengok yang ini, kat bawah ni. Okay, ini yang berlaku dekat transition state lah. Okay, dia kita punya
reactant tu dia dah nak bersambung, dia on the way nak buat produk baru. Okey, so dia ada dekat sini, dekat transition state. So kita panggil yang dekat sini sebagai activated complex. Okey, and then baru dia form new product kat bawah ni. Okey, so kita boleh show our transition state theory menggunakan energy profile diagram lah. Sebab apa? Kita punya profile diagram, dia shows potential energy plotted as function of the progress of reaction, and then the difference in potential energy between the product and reactant is delta H for the reaction, and the reactant molecules must have enough kinetic energy to overcome an energy barrier separating products from the reactant. So basically dekat kita punya profile diagram kita ni, so kita ada reactant, kita punya EA kita, and then bawah ni kita punya produk. Okey, so untuk kita punya profile diagram kita ada dua lah, satu untuk exothermic reaction, yang lagi satu untuk endothermic reaction. Okey, so dekat sini, dekat kita punya profile diagram ni, okey, di antara kita punya puncak EA ni dengan reactant ni adalah kita punya EA. Okay, and then kita ada difference between kita punya reactant and juga product. This is our delta H lah. And then awak label lah, this is our reactant, product, and dekat atas ni adalah molecule dekat transition state yang kita panggil sebagai activated complex. Okay, yang tadi kita belajar tadi tu. Alright. Now, ini adalah profile diagram untuk exothermic reaction. Okay, so untuk exothermic reaction means heat release. So, bila heat release means that the reactant punya potential energy is higher than punya product. So, you akan start dekat yang potential energy yang tinggi lah. Lepas tu nanti you akan naik and then turun pergi pada produk. Okay, so dekat reactant kita ni, okay, and then bila dia dah ada cukup energi, dia akan pergi naik atas, dia akan ada transition state, means dia dah on the way nak form new product. Okay, ini kita panggil activated complex. Okay, and then lepas tu dia akan turun untuk form product. Okay, so dekat sini kita ada forward reaction dengan reverse reaction. So maksudnya kita ada EA untuk forward reaction dan juga EA untuk reverse reaction. So kalau EA untuk forward reaction untuk exothermic ni means daripada reactant pergi produk. So EA dia adalah from reactant naik ke puncak ni. So ni EA untuk forward reaction. Okay, now bila EA untuk reverse reaction means daripada produk patah balik nak pergi reactant. So maksudnya kita punya EA kita besarlah daripada produk bawah ni pergi puncak EA atas ni. So ini adalah EA untuk reverse reaction. Okay, and then kita ada difference between potential energy between reactant dan juga product. So difference between these two is delta H. So kita punya delta A reverse reaction sebenarnya adalah kita tambah EA forward plus dengan delta H. Okay, and kalau soalan minta kita cari contoh lah kan, EA untuk forward reaction, dia bagi kita EA reverse reaction, dia bagi kita delta H. So kita boleh tolak EA reverse reaction, tolak dengan delta H untuk dapatkan EA forward reaction. Okay, so ini untuk exothermic. Kalau untuk endothermic pun sama juga. Okay, cumanya untuk endothermic dia heat absorb, means that reactant dia akan ada lower potential energy compared to product. So reactant start dari bawah, produk akan ada kat atas. Okay, so reactant ni perlukan a large amount of energy untuk pergi ke activation energy ni. Okay, and then barulah dia boleh form product. Okay, so untuk EA forward reaction untuk endothermic pun sama juga, daripada reactant yang dekat bawah ni sampailah dekat yang bumbung atas ni. Okay, so ini adalah EA untuk forward reaction. Okay, so EA reverse adalah produk kepada reactant, means daripada produk ke
EA. So ini kita punya EA reverse reaction. So delta H adalah difference in potential energy between reactant dan juga product. So ini adalah kita punya delta H. Alright. So ini adalah profile diagram untuk endothermic dan juga exothermic reaction. Okay. So now kita nak tengok kat sini contoh soalan example untuk collision theory dan juga transition state theory. So dia kata kat sini reaction A plus B akan form C plus D has the enthalpy change of the forward reaction of 21 kJ per mole. So kat sini enthalpy change ni means delta H. So delta H dia adalah 21 kJ per mole. Okay. And then dia bagi tahu kat sini the activation energy of the forward reaction is 84 kJ per mole. So the first question asks you to sketch the reaction profile of this reaction. So dia positif delta H. So bila positif means this is endothermic reaction. So endothermic means that the potential energy of reactant is lower than the potential energy of product. So maksudnya kita akan start dari bawah, barulah kita pergi atas ni. Okay, now kita sketch dulu macam biasa. Okay, and then kita kena label. Okay, ni label reactant A plus B, label product C plus D. Okay, and then you label dekat sini activated complex. Sebab ni adalah transition state dekat sini adalah ada activated complex. So you label activated complex. And then you label dia punya delta H. So delta H tu apa? Difference between product and juga reactant. So daripada sini sampai sini. So ini adalah kita punya delta H, which is positive 21 kJ per mole. Okay, and then dia bagi kita activation energy untuk forward reaction 84. So forward reaction means reactant kepada product. So EA dia daripada bawah sini, bawah reactant ni pergi kepada bumbung atas tu. Okay, so ini adalah EA untuk forward reaction kita. Okay, sepatutnya awak label kat sini lah, ni forward punya. Okay. Now B, soalan minta kita cari activation energy untuk reverse reaction pula. So untuk reverse reaction, kita tengok balik gambar ni. Okay, kat gambar ni kita ada EA forward, okay, dengan delta H. So untuk EA reverse means daripada product pergi balik pada reactant. So ini kita punya EA kita. So untuk EA reverse daripada product pergi kepada bumbung yang EA ni. So ini adalah EA reverse. Okay. Alright. Next. So kita akan dapatlah kan. So dekat sini kita punya EA forward ni sebenarnya adalah EA reverse campur dengan delta H. So bila you nak cari EA reverse means EA forward tolak dengan delta H untuk dapat balik EA reverse kita. So EA reverse sama dengan EA forward minus delta H. So 84 minus dengan 21. So you will get 63 kJ per mole. So itu adalah activation energy untuk reverse reaction. Okay. So sebelum kita proceed kepada 1.3, ada sebarang soalan tak? Ke semua jelas? If semua orang jelas, boleh komen thumbs up dekat komen ke tak? Saya nak tengok ada participation dekat live ni. Sebab senyap je, sendu je live ni. Oh, yang Shu Wei kata, Madam noise reduction tak buka. Okay, because we have problem with our mic. So, kita tak guna mic lah sekarang ni. Okay, sebab tu you dengar ada noise dekat background. Alright, very good. Okay, thank you for siapa-siapa yang respond dekat chat live tu. So,
kita nak continue dengan the last subtopic, which is subtopic 1.3. So factors affecting the reaction rate. So untuk 1.3 ni yang awak belajar masa awak buat pre-lab eksperimen 1 hari yang untuk minggu ni lah. Okay, you buat dengan you punya persyarat masing-masing kan. Okay, so untuk kita punya 1.3 ni kita ada few subtopics, few learning outcomes yang kita nak cover. Okay, yang pertama kita nak explain the effect of the following factors, which are concentration or pressure. Second, temperature. Ketiga, catalyst. Dan yang keempat, particle size. Okay, so these are the factors that affect the reaction rate lah. So kita nak tengok keempat-empat factors ni. And then and then B, kita nak illustrate the effect of temperature on reaction rate using Maxwell Boltzmann distribution curve. Okay, so ini khas untuk factor temperature. Okay, and then kita nak compare the curve of energy profile diagram for a reaction with and without catalyst. So ini khas untuk factor catalyst. And then D, kita nak state Arrhenius equation. Okay, so Arrhenius equation ni untuk kita tengok untuk kita relate temperature dan juga activation energy to the rate constant. Alright, so last kali yang F ni, this one nanti you akan belajar dalam kelas tutorial with your lecturer. Okay, so saya akan cover A sampai E saja dia punya learning outcome. Okay, alright. Now, so kita nak tengok ada 4 factors yang affect the rate of reaction. Yang pertama, concentration or pressure. Yang kedua, temperature. Yang ketiga, catalyst. Dan yang keempat, size of particles. Okay, yang pertama, factor concentration of reactor. Okay, so ini kalau lower concentration, maksudnya ada few collision. Sebab tak banyak kan molecules dalam low concentration. Kalau high concentration, kita ada banyak molekul kat situ, so dia akan ada more collision. So untuk you explain untuk factor concentration ni, you can say that as the concentration of reactant increases, the number of particles per unit volume increases. Okay, so bila number of particle increase, so the frequency of collision pun akan increase. Alright, and then the number of effective collision increase. So beza you kena tulis dua-dua ni. Apa beza frequency collision dengan number of effective collision? Kalau frequency collision ni means yang biasa, yang general. Maksudnya semua partikel dalam reactant tu dia collide with each other kan. Tapi tak semua yang ada enough energy untuk get over the barrier of activation energy. Maksudnya dia mesti kena ada effective collision baru dia boleh lepaskan. So maksudnya dua ayat yang berbeza lah. Okay, so frequency of collision increase. Bila frequency of collision increase, dia punya number of effective collision pun akan increase lah. Okay, and then the rate of reaction pun akan increase. So dekat sini ada peringatan. Okay, so untuk zero order reaction, rate of reaction dia tak depend lah on the concentration of reactant kan, sebab dia punya rate is equals to K sahaja. Okay, so kalau yang other than that, maksudnya these factors dia kita boleh pakai lah. Alright, next. Okay, pressure. So pressure ni pun sama je actually, sama macam concentration. Cuma bezanya untuk factor pressure ni kita just applicable untuk chemical reaction yang involve gas only. Okay, so the effect of changing the pressure is similar to changing the concentration of reactant. So kalau awak tengok kat sini, point untuk pressure punya factor ni, bila kita explain, sama saja macam point dekat dalam concentration tadi tu. Okay, kita cakap pasal number of particles, frequency of collision, effective collision dan juga rate of reaction. Sama sajalah. Okay, cuma bezanya pressure untuk gas. Alright, now kita nak move on into the second factor that affect the rate of reaction, which is factor temperature. So kalau awak tengok dekat gambar rajah ni, okay, ini kalau temperature dia low, this is for high temperature.
Excuse me. So kalau low temperature, dia punya kinetic energy tu lemah je. Maksudnya dia bergerak tu slow je. Kalau untuk high temperature, dia ada high kinetic energy. Dia akan gerak laju je. Dia collide pun laju je. Okay. So dekat sini kita boleh explain. As the temperature increase, the kinetic energy of the molecules increases. Okay. So bila kinetic energy of molecule increases, more collision will occur at a given time. Okay. Bila ada banyak lagi, ada more collision, kita boleh kata dia akan effect dekat the number of effective collision. So the higher the kinetic energy, the higher the energy of effective collision. So more molecules will have the energy greater than the activation energy. Okay. So thus the rate of reaction increases. Alright. So kita boleh explain factor temperature ni menggunakan Maxwell-Boltzmann distribution curve. Okay. So ini contoh Maxwell-Boltzmann distribution curve. So Maxwell-Boltzmann distribution curve ni, dia show the behavior of gas molecules at different temperature. Okay. Contoh curve yang saya tunjuk ni, curve untuk low temperature dan juga curve untuk high temperature. Okay. So kalau perasan, kita punya curve untuk low temperature, dia macam tinggi sikit. Kalau untuk high temperature, dia a bit macam landai. Okay, sebab apa? Untuk curve high temperature ni, dia punya curve tu macam dah shift to the right. Maksudnya, sekarang ni lebih banyak lagi molekul yang ada enough kinetic energy untuk react to form product. So, dekat sini, kita ada EA. So, EA ni maksudnya activation energy. Maksudnya, any molecule yang dia punya kinetic energy melepasi, exceed the EA ataupun equal or greater than EA dia akan form product. Okay, dia akan form product. Maksudnya yang ini, yang before this semuanya dia tak ada enough energy lah. Dia hanya collide tapi dia tak ada enough energy untuk jadi effective collision. So dia tak form product. So ini saja yang ada enough kinetic energy untuk react to form product. Okay, now kita nak explain one by one untuk Maxwell-Boltzmann distribution curve ni. Okay, so kita punya Maxwell-Boltzmann distribution curve, saya pendekkan MB distribution curve. So MB distribution curve ni mesti ada dua temperature lah. So T1 dengan T2. So dekat sini T2 ni maksudnya yang ada high temperature. So T2 is higher than T1. Okay, so dekat bawah T1 dengan T2 punya curve kita ni, kita ada area under the curve. So area under the curve dekat sini, semua ni dia menunjukkan total number of molecule during the reaction, in the reaction. Okay, so total number of particle under each curve T1 dengan T2 ni sebenarnya sama je. Okay, sama je, cuma awak nampak macam T1 ni banyak sebab dia tinggi daripada T2. T2 dia landai. Tapi kalau awak kira area under the curve of T1 dengan T2, dua-dua dia sama. Dua-duanya ada total number of particle yang sama. Okay. Now, untuk next explanation on MB distribution curve ni, kita nak explain berkenaan dengan collision. So, only collision with energy greater than EA are able to react. Sebab apa? Dia able to get over the barrier. Okay, so maksudnya kalau dia tak melepasi, kalau dia punya kinetic energy yang dia possess, dia tak lebih ataupun equal to EA, dia tak akan boleh pergi kepada produk. Okay, so the graph for T1, so T1 is here, shows that only a few particles have sufficient energy EA to react at T1. So T1 ni yang warna biru ni. So ini curve untuk T1. So kalau awak tengok untuk T1, curve dia ni sikit je. Ini je dia punya jumlah molekul yang berjaya melepasi EA. Maksudnya yang selebih yang tinggi-tinggi ni semua dia punya kinetic energy is insufficient to form product. Okay, untuk get over the barrier of EA. Okay, tapi dekat higher temperature T2 dekat sini, okay, this curve, T2 curve, more particles have sufficient energy to react sebab dia ada
Sebab more molecules have energy equal or greater than EA. So untuk T2 adalah ini, bawah ni semua T2, semua ni. So banyaklah. Okay, so kita boleh conclude kan, okay, based on Maxwell Boltzmann distribution curve ni, kita boleh conclude nya the rate of reaction will increase when the temperature increases. Sebab bila temperature increase, dia akan ada high kinetic energy yang menyebabkan dia boleh dia akan menyebabkan banyak molekul have kinetic energy more than activation energy EA. Alright. So faktor yang ketiga adalah faktor catalyst. Alright, so faktor catalyst ni kita boleh tunjuk dia punya explain dia punya factor based on energy profile diagram. So apa itu catalyst? So catalyst is a substance that increase the rate of reaction by providing an alternative pathway with a lower activation energy. Okay, so more molecules will be able to get over the barrier to form product. So kalau awak tengok kat sini, ini adalah EA without catalyst, ini adalah EA with catalyst. So yang ada catalyst ni, dia punya EA dia rendah. So bila EA dia rendah, banyak kiranya akan ada banyak molekul yang boleh get over barrier EA tu untuk form product. Okay, so dekat sini kita clarify lah yang catalyst will not affect the enthalpy of reactant. Enthalpy tu yang mana? Yang delta H ni lah. Delta H ni dia tak effect lah. Okay, it only decrease the activation energy sahaja. Okay. So untuk kita nak explain untuk factor catalyst ni, when catalyst is added to the reaction, activation energy is lowered. Okay, so bila activation energy is lowered kat sini, okay, makin rendah, the number of particles that have higher energy than the activation energy increase. Okay, disebabkan EA sekarang dah rendah, banyaklah molekul yang boleh melepasi sini, melepasi EA ni. Alright, so frequency of effective collision pun increase, so thus the rate of reaction akan increase. Alright. Okay, yang ni saya just compare lah dua profile diagram untuk tunjukkan beza reaction yang ada catalyst dan tak ada catalyst. Okay, so ni yang tak ada catalyst, so EA dia memang tinggi lah. Okay, so maksudnya sikit lah produk yang dia akan form kan. Okay, sebab banyak reaktor yang tak melepas, okay, yang tak boleh lepas EA tu. Okay, tapi kalau ada catalyst, okay, dekat sini kita punya EA kita memang sangat rendah. So means that more molecule boleh form product. Okay. Okay, last factor is size of particle. Okay, size of particle ni dia kena mengenai dengan total surface area. So kalau size of particle kecil, means that the total surface area that will expose akan makin increase lah. Kita tengok contoh ni, kita ada satu macam I think chunk of molecule kan, chunk of metal kat sini, mungkin metal ke apa kan, dia besar. Okay, and then kita ada hydrogen ion ni kat sini. Alright, so bila nak buat reaction, cuma yang dekat tepi-tepi saja ni yang boleh react. Tapi yang dalam ni banyak lagi kan. So kalau kita pecahkan the big piece into a small chunk, jadi macam ni, small chunk macam ni. So dia punya total surface area yang exposed untuk reaction tu banyak, lagi besar. So banyaklah ion ataupun ada molekul yang boleh react dengan dia untuk form more product. Okay, so dekat sini kita boleh explain that the smaller the size of particle, the total surface area exposed increases lah. And then frequency of collision pun akan increase, number of effective collision pun akan increase, thus the rate of reaction pun increases. Alright, so sekarang ni kita dah habis dah juga cover keempat-empat factors that affect the rate of reaction. Yang ini just graph lah yang nak tunjukkan kenapa smaller size ada higher rate of reaction. So kita tengok yang ini powder, ini lump. Okay, so total amount of product made. So ini adalah time of reaction. So untuk yang powder ni dia ada smaller surface area. So dia smaller
surface area, ni larger surface area. So untuk yang smaller surface area ni, okey, dia boleh cepat je dia boleh completekan. So ini yang complete yang sampai tegak ni maksudnya reaction dah complete lah. So dekat sini dia punya time taken untuk the product made yang banyak, yang complete sikit je masa dia. Tapi untuk yang larger surface saya tersalah tulis. Okay, so ni larger surface area. Alright, so ni smaller surface area. Okay, sorry. Okay, so dia ada larger surface area, so dia cepat je nak completekan reaction tu. Tapi yang lump ni, dia ada smaller surface area sebab dia lump besar. So dia nak complete reaction untuk form product tu ambil masa yang lama. Okay, so dia ada low rate of reaction lah compared to yang ini dia ada high rate reaction. Alright, so ini untuk factors affecting rate of reaction. Okay, now kita nak pergi kepada last part, which is Arrhenius equation. So pakcik misal kita ni, dia ni yang perkenalkan Arrhenius equation ni. Okay, so apa itu Arrhenius equation? Dia express the effect of temperature on the rate constant K. Okay, so K is equals to AE to the power of negative EA over RT. So K kita ni rate constant, A kita adalah Arrhenius constant yang menunjukkan frequency factor. Okay, E ni adalah natural log exponent, EA ni activation energy, R is gas constant. Kita ambil 8.314 joule per mole per Kelvin. And T ni adalah absolute temperature in Kelvin. Okay, so this is the graph lah untuk Arrhenius equation. So rate constant against temperature. So graph dia yang macam ni. Okay, curve. Alright, next kita boleh derive Arrhenius equation kita untuk tengok relationship between rate constant, temperature dan juga activation energy. So kita punya Arrhenius equation kita, K equals to AE to the power of negative EA over RT. Okay, so bila kita natural log both side, dua-dua side kita letak ln. Okay, so akan jadi ln K equals to ln A plus ln E negative EA over RT. So kita tahu ln E sama dengan 1. So kita akan dapat ln K sama dengan EA over RT plus ln A. So bila kita susun kita punya Arrhenius equation ni, kita akan dapat ln K equals to negative EA over R. So sorry, saya tersalah. So ni tak ada EA over R, okay, times dengan 1 over T plus ln A. Okay, so yang ini kita punya ln K ni Y, EA over R kita ni adalah gradient, 1 over T is kita punya X, ln A kita punya C. So kita boleh plot kita punya graph of ln K against 1 over T. Okay, graph macam ni. Alright, so ini graph untuk show Arrhenius equation yang kita dah derive tadi lah. So kita punya y-intercept kita dekat sini adalah ln A. Kita punya slope kita adalah negative EA over R. So yang ni pun saya tersilap lagi, saya akan edit balik. Alright, so and then kita ada y kita ln K, kita punya x kita 1 over T. Okay, alright, so kita punya lecture untuk chapter 1 dah pun habis. So the rest of learning outcome yang saya tak cover, maksudnya itu akan di cover dalam tutorial bersama dengan pesyarah masing-masing. Okay, so before kita nak end our lecture for this session, so this is the keyword for today's lecture. Okay, keyword dia adalah collision. Okay, so nanti hari ataupun esok saya akan bagi link untuk soalan pengukuhan untuk kuliah lah. So awak kena letak this keyword lah. Okay, so means that you have to watch this video lah bagi siapa yang tak tengok lagi untuk jawab soalan pengukuhan kuliah tu. Alright, so I think that's all for today. We'll see you again next week in the next lecture. So thank you and Assalamualaikum.